शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य पुलिस ने जांच के दौरान एक 4 पहिया संदिग्ध वाहन को जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल इस वारदात में किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फर्जी नंबर प्लेट का खुलासा राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया कि जब्त की गई गाड़ी पर शिलीगुड़ी का नंबर प्लेट लगा हुआ है। हालांकि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह नंबर प्लेट पूरी तरह से फर्जी है। पुलिस का मानना है कि हमलावरों ने पहचान छुपाने के उद्देश्य से गाड़ी पर गलत नंबर का इस्तेमाल किया था। डीजी ने किया अस्पताल का दौरा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी सिद्धनाथ गुप्ता बुधवार रात को ही मध्यम ग्राम के उस अस्पताल पहुंचे जहां चंद्रनाथ रथ को लाया गया था। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। আমরা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছি। যে গাড়ি ওই ক্রাইম মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে 4 হুইলার, সেটা আমরা সিজ করেছি। আস্তে 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 প্লিজ আস্তে স্যার বলুন স্যার। হ্যাঁ স্যার বলুন স্যার। আমরা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছি। যে গাড়ি ক্রাইম মধ্যে ব্যবহার হয়েছে সেই গাড়িটা সিজ করা হয়েছে। সেটা দেখে মনে হচ্ছে যে ওই গাড়ির নাম্বার প্লেটটা টেম্পার করা হয়েছে। সেই শিলিগুড়িতে গাড়ি একটা রেজিস্টার্ড, সেইটা নাম্বার প্লেট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটা ফেক নাম্বার প্লেট। আমরা যে ফায়ার্ড কার্ট্রিজ আছে কিংবা লাইভ রাউন্ড ওগুলো পেয়েছি। বাদ বাকি জিনিসটা আমরা আই উইটনেস সব কিছু দেখে আমরা ইনভেস্টিগেশন মধ্যে এগোচ্ছি। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি বলা সম্ভব না, আমরা ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছি। বাদ বাকি ইনভেস্টিগেশন আমরা করে তারপরে বলতে পারবো। কতজন ছিল স্যার? কতজন ছিল? কতজন ছিল স্যার? কতজন ছিল? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।